Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is the lecture number 5 in the first chapter of the Totora Microbiology. In this lecture, we will discuss the part second of the history of the microbiology. This is the transition era of the microbiology. ट्रांजिशन एरा का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी पर डिबेट. तो इट वाज अ वेरी हॉट टॉपिक इन द ट्रांजिशन एरा कि जो लीवन हुक ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किए थे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं, क्या वो खुद ओरिजिनेट हो रहे हैं या उनके पीछे कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मौजूद होते हैं. तो इस बात को डिफरेंट साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इस एरा में प्रूव किया कि देयर इज नो वाइटल फोर्स, देयर इज नो स्पॉन्टेनियस जनरेशन, हुआ वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, हुआ वो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उनके लिए प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का होना जरूरी है. तो इस पूरे लेक्चर में हम देखेंगे कि किन साइंटिस्ट ने किस लेवल पर काम किया. लीवनहुक की जो इनविजिबल वर्ल्ड की डिस्कवरी थी जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, तो जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी उस दौर की उसको ये दिलचस्पी हुई कि ये ऑर्गेनिज्म आते कहाँ से हैं, ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं. तो जैसे हमने डिस्कस किया कि आफ्टर वॉन लीवनहुक डिस्कवर्ड द प्रीवियसली इनविजिबल वर्ल्ड, जब एंटोनी वॉन लीवनहुक ने जो इनविजिबल वर्ल्ड को डिस्कवर किया जिसको एनिमलक्यूल्स का नाम दिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, तो उस वक्त की जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी वो इस बात में दिलचस्पी लेने लगी कि ये जो टाइनी क्रिएचर्स हैं, ये जो टाइनी लिविंग थिंग्स हैं, असल में ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं. तो until the second half of the 19th century, 19वीं सदी के एंड तक जो बहुत से साइंटिस्ट, मेनी साइंटिस्ट और फिलोसोफर जो थे वो बिलीव करते थे कि सम फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड अराइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर, कि कुछ जिंदगी की फॉर्म ऐसी हैं जो स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट होती है. तो इस हाइपोथेसिस को उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन का नाम दिया. तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन is the process during which some form of life originates spontaneously without their parents. Not much more than 100 years ago, people commonly believed that toads, snakes and mice could be born of moist soil. ये रिसेंटली ज्यादा दूर की बात नहीं है, सिर्फ 100 साल पहले की बात है कि ज्यादातर जो लोग थे वो बिलीव करते थे, साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि जो टोड्स होते हैं, स्नेक्स और माइस वगैरह हैं, ये मॉइस्ट सॉइल से बॉर्न होते हैं. इसी तरह दैट फ्लाइज कुड एमर्ज फ्रॉम द मैन्योर, जिस तरह फ्लाइज मैन्योर से प्रोड्यूस होती हैं, एंड द मैगट्स which we now know the larvae of the flies could arise from the decaying corpses. जो मैगट्स हैं वो जो गला सड़ा मवाद है, जो डिकेइंग मीट उससे प्रोड्यूस होते हैं. तो ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट का ये बिलीव था. तो इसको फिर इस एरा में, ट्रांजिशन एरा में डिस्प्रूव किया. The belief in the spontaneous generation of life from the non-living matter was introduced by Aristotle, who lived around 350 BC. Spontaneous generation का जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो फिलोसोफर थे जो उसके हक में थे वो अरिस्टोटल थे. अरिस्टोटल के मुताबिक readily observable that aphids arise from the dew which falls on the plants, fleas from the putrid matter, mice from the dirty hair. उन्होंने मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हैं. जो एफिड्स होती हैं वो प्लांट्स के ऊपर जो ड्यू पड़ती है उससे प्रोड्यूस होते हैं. जो फ्लीज हैं, मक्खियां वगैरह हैं, वो प्यूटेड मैटर जो गलत सड़ा मवाद है उससे पैदा होती हैं. और जो माइस वगैरह हैं वो डर्टी हेयर से पैदा होते हैं. ये उनका एक कंसेप्ट था. तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन होती है कि ऑर्गेनिज्म खुद बहुत पैदा हो रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है. एविडेंस प्रो एंड कॉन पर हम बात करेंगे कि किसने स्पॉन्टेनियस जनरेशन के हक में बात की और किसने इसके खिलाफ बात की और उनके एक्सपेरिमेंट्स क्या थे. जो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो थे वो थे इटालियन फिजिशियन फ्रांसिस्को रेडी. सबसे पहले जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन को अपोनेंट किया, जो उसको खिलाफ बोले, वो फ्रांसिस्को रेडी थे.
انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ سیٹ کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میگٹس جو ہیں جن کو ہم نے لاروا کہا وہ did not arise spontaneously from the decaying meat کہ وہ decaying meat سے spontaneously arise نہیں ہوئے. اس کے لیے مینڈل نے فرانسسکو ریڈی نے ایک تجربہ کیا. اس تجربے میں انہوں نے کیا کیا, ریڈی filled 2 jars with the decaying meat. انہوں نے 2 جارز لیے اور ان جارز کو decaying meat سے بھر دیا. First was left unsealed, پہلے کو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا. The flies laid their eggs on the meat and the eggs developed into larvae. پہلے جار میں کوئی سیل نہیں تھی, فلائز نے اپنے انڈے وہاں پہ ڈالے اور لاروی میں ڈیولپ ہو گئی, میگٹس پروڈیوس ہوئے. سیکنڈ جار سیل تھا, چونکہ سیل تھا تو بیکاز the flies could not lay there, وہاں پہ فلائز انٹر نہیں کر سکتی تھی, انہوں نے اپنے انڈے نہیں ڈالے, وہاں پہ کوئی میگٹس اپیئر نہیں ہوئے. اسٹل ریڈیز کے جو مخالفین تھے, جو اینٹاگنسٹ تھے, اینٹاگنسٹ مین مخالفین, were not convinced, وہ اس سے متاثر نہیں ہوئے. کیوں؟ they claimed that fresh air was needed for spontaneous generation. انہوں نے کہا کہ جو فرانسسکو ریڈی صاحب نے جو دوسرا جار, سیکنڈ جار جو سیل کیا, اس میں تو ایئر ہی انٹر نہیں ہوئی, اور ایئر تو اسپونٹینیس جنریشن کے لیے بہت ضروری ہے. فرانسسکو ریڈی نے اپنے اپوننٹس کے جو آبجیکشن ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایک نیا تجربہ کیا. اس تجربے میں انہوں نے جو جار تھا اس کو فائن نیٹ سے کور کیا, اس کو سیل نہیں کیا تاکہ ایئر تو انٹر ہو لیکن فلائز انٹر نہ ہو. تو اس بار بھی کوئی لاروا اپیئر نہیں ہوا کیونکہ وہ جو جار تھا وہ گھاس سے کور تھا, حالانکہ ایئر پھر بھی اس میں موجود تھی. میگٹس اپیئر نہیں ہوئے, کیوں؟ میگٹس اسی وقت اپیئر ہوں گے جب فلائز موجود ہوں گی. ریڈیز کے اس تجربے کے نتیجے نے جو کئی صدیوں تک ان کے جو بلیف تھے اس پر پانی پھیر دیا کہ جو لائف ہے وہ نان لائف سے اوریجنیٹ ہوتی ہے. تو دس از دا ایکسپیریمنٹ آف دا فرانسسکو ریڈی. انہوں نے 3 جارز لیے, اوپن جار, دوسرا سیل جار تھا, اور تیسرا گھاس کور جار تھا. اوپن جار میں چونکہ فلائز انٹر ہو رہی تھی تو میگٹس اپیئرڈ ہوئے. جو سیل جار تھا اس میں کوئی فلائز بھی انٹر نہیں ہو رہی تھی, ایئر بھی انٹر نہیں ہو رہا تھا, تو کوئی میگٹس اپیئر نہیں ہوئے. جو گھاس کورڈ جار تھا, نیٹ کورڈ جو جار تھا, اس میں ایئر تو انٹر ہو رہی تھی لیکن کوئی فلائی انٹر نہیں ہو رہی تھی, اس لیے یہاں پہ کوئی میگٹس اپیئر نہیں ہوئے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ میگٹس کی اپیئرنس کے لیے فلائز کا انٹر ہونا ضروری ہے, اس لیے فلائز انٹر ہوں گی تو میگٹس اپیئر ہوں گے. جب فلائز نہیں ہے تو کوئی میگٹس اپیئر نہیں ہے. اٹ مینس کہ جو پری ایگزسٹنگ لائف ہے, پیرنٹس کا ہونا بہت ضروری ہے آف اسپرنگ کی پروڈکشن کے لیے. تو یہ سب سے پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے اسپونٹینیس جنریشن کو ڈسپروو کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد مختلف اور سائنٹسٹ آتے رہے اور مختلف ڈیبیٹس ہوتی رہیں. پھر آخر میں جا کر ہم بات کریں گے کہ لیوس پاسچر نے یہ کنفرم کر دیا کہ life only and only originate from the pre-existing cells. اس کے بعد کیا ہوا کہ many جو scientists still believe that small organisms such as the van Leeuwenhoek animal cules were simple enough to be generated from non-living matter. تو اب بھی سائنٹسٹ کا یہ بلیف تھا, ان کا یقین تھا کہ small organism جو لیون ہوکس کے جو اینیمل کیوز تھے وہ نان لیونگ میٹر سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں. یہ ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا سائنٹسٹ کے لیے. جو فرانسسکو ریڈی تھا انہوں نے تو فلائز پہ تجربہ کیا. اب ایک نیا کیس اوپن ہوا کہ بھائی اینیمل جو ہے کیولز کی طرح جو آرگنزم ہے, اسمال مائکرو جو آرگنزم ہے وہ خود بہت پروڈیوس ہوتے ہیں. تو اس کے لیے the case of spontaneous generation of microorganisms seemed to be strengthened in 1745. جب جان نیدم نے 1745 میں انہوں نے ایک تجربہ کیا کہ انہوں نے جو نیوٹن فلوئڈز تھا, نیوٹن براتھ تھا, جس کو چکن براتھ اور کارن براتھ تھا, انہوں نے اس کو
پور کیا کورڈ فلاسک میں اور کول کیا تو اس میں ان کو مائکرو آرگنزم نظر آئے. تو یہ جان نیدم پھر انہوں نے ایک نئی جو ہے وہ بحث چھیڑ دی کہ مائکرو آرگنزم spontaneously originate ہوتے ہیں. So the case for spontaneous generation of microorganisms seemed to be strengthened in 1745. کب؟ when John Needham, an Englishman, found that even after he heated Newton fluids, chicken broth and the corn broth, جب انہوں نے نیوٹن برات کو اور چکن برات کو ہیٹ کیا تو before pouring them into the cover flask, جب انہوں نے cover flask میں پور کیا the cooled solutions were soon teeming with, جو ان کے cooled solution تھا وہ مائکرو آرگنزم سے بھرا ہوا تھا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو نیوٹن برات تھا اس میں مائکرو آرگنزم خود بخود پروڈیوس ہو گیا. تو یہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہوا کہ مائکرو آرگنزم جو ہے وہ مائکرو آرگنزم جو ہے وہ اسپونٹینیسلی اوریجنیٹ ہوتے ہیں. یہ جان نیدم صاحب تھے. تو نیدم claimed that microbes develop spontaneously from the fluid. تو یہ نیدم صاحب کا یہ کنسپٹ تھا کہ مائکرو آرگنزم فلوئڈ سے اسپونٹینیسلی پروڈیوس ہوتے ہیں. جو ایکسپیریمنٹ جو پورا بتایا وہ انہوں نے یہ کیا کہ نیوٹن برات کو ہیٹ کیا تو ہیٹ کرنے کو جب کول کیا تو اس میں مائکرو کو نظر آئے. تو اس بیس پر انہوں نے یہ کہا کہ مائکروبس ڈیولپ اسپونٹینیسلی فرام دا فلوئڈس. اٹ از دا جان نیدم ایکسپیریمنٹ. جان نیدم کے ایکسپیریمنٹ میں جب انہوں نے برات کو ہیٹ کیا, ہیٹ کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے جب انہوں نے چھوڑا تو یہ فلاسک اوپن تھی. فلاسک واز لیفٹ اوپن. تو اوپن فلاسک کو چھوڑنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو اس فلاسک میں مائکرو آرگنزم کی اپیرنس ہوئی, مائکرو آرگنزم گرو کیے. تو اس بات سے انہوں نے یہ ثابت کیا, جان نیدم صاحب نے یہ ثابت کیا کہ مائکرو آرگنزم جن کو اینٹون وان لیون نے اینیمل کیوز کا نام دیا تھا وہ خود بخود اوریجنیٹ ہوتے ہیں. تو یہ انہوں نے اسپونٹینیس جنریشن تھیوری کے فیور میں بات کی. 20 years later ایک سائنٹسٹ آئے جن کا نام ہے لیزیرو سپلنزینی. یہ ایک اٹالین سائنٹسٹ تھے. انہوں نے سجیسٹ کیا کہ مائکرو آرگنزم جو نیدمز کے سولوشن میں گرو کیے وہ ایکچولی ایئر سے انٹر ہوئے. وہ ایئر سے انٹر ہوئے جب انہوں نے اپنی سولوشن کو, اپنے براث کو بوائل کیا. بوائل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے سولوشن کو اوپن چھوڑا. تو جب اوپن چھوڑا تو ایئر اس سولوشن میں انٹر ہوئی. تو جب ایئر انٹر ہوئی تو وہاں پہ مائکرو آرگنزم گرو کیے. تو اس کو ایک علیحدہ ایکسپیریمنٹ میں لیزیرو سپلنزینی صاحب نے پروف کیا کہ سپلنزینی showed that Newton's fluid heated after being sealed in a flask did not develop microbial growth. جب انہوں نے نیوٹن فلوئڈز کو, نیوٹن براث کو ہیٹ کرنے کے بعد سیل کیا تو جب سیل کیا تو اس میں کوئی مائکروبیل گروتھ اپیئر نہیں ہوئی. تو اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ جان نیدم کی جو فلاسک تھیں ان میں یا اس کے سولوشن میں جو مائکرو آرگنزم گرو ہوئے وہ ایئر سے انٹر ہوئے. سپلنزینیز ایکسپیریمنٹ جو براث گریویز کو بوائل کیا. بوائل کرنے کے بعد جب انہوں نے اوپن چھوڑا, فلاسک از اوپن, تو اس میں مائکرو آرگنزم کی اپیرنس ہوئی. تو اسی کا جو نیکسٹ سٹیپ ہے, یہ والا جو سٹیپ ہے یہ جان نیدم کا سٹیپ انہوں نے دہرایا. جب انہوں نے اپنا ایکسپیریمنٹ کیا, گریوی یا بوائل جو براث تھا, نیوٹن براث, اس کو بوائل کیا. بوائل کرنے کے بعد اس کو سیل کیا, پیک کر دیا, کوئی ایئر انٹر نہیں ہو رہی, تو اٹ از فری فرام دا مائکرو آرگنزم. اس میں کسی قسم کوئی مائکرو آرگنزم موجود نہیں ہے. اب ان کا تصور یہ ہے کہ مائکرو آرگنزم ایئر سے انٹر ہوئے اس فلاسک میں, اور انہوں نے نیوٹن براث کو استعمال کرتے ہوئے اپنی گروتھ کی, اور یہاں پہ کوئی ایئر انٹر نہیں ہوئی, کوئی مائکروزم انٹر نہیں ہوئے. اس لیے سپلنزینی صاحب نے دوبارہ اسپونٹینیس جنریشن تھیوری کو ریجیکٹ کیا. Needham responded by claiming the vital force necessary for spontaneous generation had been destroyed by heat and was kept out of the flask when sealed in the seal. تو جان نیدم اب پھر دوبارہ بول پڑے کہ انہوں نے کہا کہ جو وائٹل فورس ہوتی ہے
फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म फॉर स्पॉन्टेनियस जनरेशन, उसको तो स्पलेंजेनी साहब ने हीट करके डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर बाद में फ्लास्क को सील करके वो बाहर ही छोड़ दी वो वाइटल फोर्स। इसलिए वाइटल फोर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। वाइटल फोर्स को लेजेरो स्पलेंजेनी ने हीट करके डिस्ट्रॉय भी कर दिया और सील करके उसको एंटर भी नहीं होने दिया। फिर ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो इंटेंजिबल वाइटल फोर्स थी, इंटेंजिबल मीन इट हैज नो फिजिकल अपीयरेंस, इट इज नॉट टचेबल। Intangible जो vital force was given all the more credence evidence shortly after Spinozano's experiment when Anton Laurent Leviezer showed the importance of oxygen to life. तो एंटोन लारियन लेवाइजर ने जब ये कह दिया कि एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ लाइफ। Splanzani's observations were criticized on the grounds that there was not enough oxygen in the sealed flask to support microbial life. अब Splanzani's के जो ऑब्जर्वेशंस थी, उसके जो उनको जो मुशाहिदात थे, उनको एंटोन लॉरियन लेवाइजर की जो एक्सपेरिमेंट है, उनके ऑब्जर्वेशंस के बाद, उनकी जो ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस के बाद थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का शिकार होना पड़ा कि जो जब आपने फ्लास्क को सील कर दिया तो एयर एंटर नहीं हुई। जब एयर एंटर नहीं हुई तो इट मींस के माइक्रोबियल लाइफ या माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सके। द थ्योरी ऑफ द बायोजेनेसिस। अब चूंकि ये सिलसिला चलता रहा, ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी का जो सिलसिला था, ये 1858 तक रिजॉल्व नहीं हुआ। The issue of the spontaneous generation theory was still unresolved until 1858, when the German scientist Rudolf Virchow challenged the case for spontaneous generation with the concept of biogenesis, the claim that living cells can arise only from pre-existing cells. उनका जो ये कंसेप्ट था कि लिविंग सेल हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल से ओरिजिनेट होते हैं, और इनकी एक स्टेटमेंट है ओमनस सेलुला ई सेलुला। ओमनस सेलुला ई सेलुला का मतलब है कि ऑल सेल कैन ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और ये सेल थ्योरी का थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज ही कुड ऑफर नो साइंटिफिक प्रूफ, उन्होंने कोई खास साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं दिया। Arguments about the spontaneous generation continued until 1861, when the issue was finally resolved by French scientist Louis Pasteur. तो ये जो spontaneous generation का मसला था, ये 1861 में ल्यूइस पास्चर जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको हल किया। ल्यूइस पास्चर की जो डेट ऑफ बर्थ है 1822 से 1895 तक इनका टाइम पीरियड है। तो he demonstrated that life did not arise spontaneously from non-living matter। उन्होंने ये कंसेप्ट दिया कि लाइफ नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट नहीं होती। With a series of the continuous and the persuasive experiments, Pasteur demonstrated that microorganisms are present in the air and can contaminate sterile solutions, but that air itself does not create microbes। ये जो लेवाइजर का जो कंसेप्ट था कि ऑक्सीजन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब ल्यूइस पास्चर साहब ने उसको मजीद तफसील से बयान किया कि एयर तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। जब वो एयर जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, जब वो इंटर होते हैं तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। एयर खुद माइक्रोब को क्रिएट नहीं करती। एयर हैज नो वाइटल फोर्स टू प्रोड्यूस द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उन्होंने मुख्तलिफ तजर्बात से ये शो किया कि जो एयर है वो कंटेमिनेट करती है स्टेराइल सॉल्यूशन को, एयर खुद माइक्रोब्स को क्रिएट नहीं करती। तो इस सिलसिले में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलते हैं एस नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। तो ही फिल्ड सेवरल शॉर्ट नेक फ्लास्क with beef broth and then boiled their contents। उन्होंने बहुत सी जो है ना शॉर्ट नेक फ्लास्क में मौजूद बीफ ब्रॉथ को हील किया, उनको बॉयल किया। Some were then left open and allowed to cool, और सबको कुछ को उनमें से क्या किया, ओपन छोड़ दिया और उनको फिर
ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, कूल कर दिया। In a few days, these flasks were found to be contaminated with microbes. तो कुछ दिनों में उन्होंने देखा कि जो फ्लास्क थी वो माइक्रोब से कंटेमिनेट हो चुकी थी। The other flasks sealed after boiling were free of microorganism. तो जो ओपन वाली थी उनमें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हुए, लेकिन जो सील की हुई थी उनमें माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं हुई। From these results, Pasteur reasoned that microbes in the air were the agents responsible for contaminating non-living matter. तो इन नताइज से पास्टर ने ये साबित किया कि जो एयर में मौजूद माइक्रोब्स हैं वो कंटेमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। The pasture next place brought an open-ended long-necked flask and bent the neck into the S-shaped curve. अब उन्होंने पहले छोटी छोटी एस जो है ना वो शार्ट नेक फ्लास्क ली, अब उन्होंने एक लॉन्ग नेक फ्लास्क ली जिसके उन्होंने जो है वो उसको बेंड कर दिया, उसकी नेक को एस शेप कर बना दिया, इसी इसको बोलते हैं एस नेक शेप फ्लास्क। The contents of these flasks were then boiled and cooled. अब जो एस नेक फ्लास्क थी उसके कंटेंट्स जो थे उसमें जो सॉल्यूशन था उसको बॉइल किया, फिर उसको कूल किया। The broth in the flask did not decay and showed no signs of life even after months. जो उस फ्लास्क में जो फ्लूइड था या जो न्यूट्रिएंट्स थे, जो ब्रॉथ था, उसमें किसी किस्म की कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हुई, हत्ता के कुछ महीनों के बाद भी नहीं। Pasteur's unique design allowed air to pass into flask. अब इसकी खूबसूरती क्या थी कि उनकी जो फ्लास्क थी वो उसका एक यूनिक डिजाइन था। उस फ्लास्क में एयर तो एंटर हो सकती थी, एयर कैन पास इनटू द फ्लास्क, बट उसको जो कर्व था, कर्व नेक जो थी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एयर में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेती थी जो ब्रॉथ को कंटेमिनेट करते थे। तो some of these original vessels are still, अब उनकी जो ओरिजिनल वेजल्स हैं अब भी पास्टर इंस्टीट्यूट पेरिस में मौजूद हैं। They have been sealed but showed no sign of the contamination more than 100 years later. उनको सील किया लेकिन 100 साल बाद भी उसमें कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म की कंटामिनेशन नहीं हुई। क्यों? कि उस फ्लास्क में माइक्रोब एंट्री नहीं कर सकते थे, उसमें एयर तो एंटर हो सकती थी। अब ये सारे जो प्रीवियस जितने भी जो डिबेट्स थी उनको रिजेक्ट कर दिया। कुछ ने कहा भाई आपने हीट करके उसको किल कर दिया, कुछ ने कहा आपने एयर को एंटर नहीं होने दिया। अब पास्टर साहब ने उसको हीट भी कर दिया, उसको कूल भी कर दिया, उसमें एयर को भी एंटर होने दिया, लेकिन माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं हुई क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म को बाहर छोड़ दिया। उसकी फ्लास्क की जो नेक थी वो ऐसी रखी तो उसमें एयर तो एंटर हो सकती थी लेकिन माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर नहीं हो सकते थे। ये एक फ्लास्क है। पास्टर फर्स्ट पोर्ड बीफ ब्रॉथ इनटू लॉन्ग नेक फ्लास्क। एक लॉन्ग नेक फ्लास्क थी, इसमें उन्होंने माइक्रो जो है ना वो क्या किया, बीफ ब्रॉथ पोर्ट किया। पास्टर फर्स्ट पोर्ड बीफ ब्रॉथ इनटू लॉन्ग नेक फ्लास्क। एक लॉन्ग नेक फ्लास्क थी, उसमें जब बीफ ब्रॉथ उन्होंने पोर्ट किया तो माइक्रोऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द ब्रॉथ, तो उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए। नेक्स्ट क्या किया, he heated the neck of the flask and bent it into S shape. Then he boiled the broth for several minutes. अब जो ये लॉन्ग नेक फ्लास्क थी, ये जो लॉन्ग नेक जो इसकी लॉन्ग नेक थी इसको उन्होंने हीट करके एस शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये अब एस शेप आपको नजर आ रही है। फिर उन्होंने बॉयल किया ब्रॉथ को फॉर सेवरल मिनट्स। माइक्रोऑर्गेनिज्म वर नॉट प्रेजेंट इन द ब्रॉथ आफ्टर बॉइलिंग। जब आपने इसको बॉयल किया तो माइक्रोऑर्गेनिज्म वहां पे मौजूद नहीं थे। इसकी रीजन क्या है? इसके रीजन ये है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म डिड नॉट अपीयर इन द कूल, अब कूल सोल्यूशन भी माइक्रोऑर्गेनिज्म अपीयर नहीं हुए इवन आफ्टर लॉन्ग पीरियड, बहुत अरसे के बाद। क्यों? जो बेंट एरिया है प्रिवेंटेड माइक्रो फ्रॉम एंटरिंग फ्लास्क। अब एयर जहां से जा रही है, एयर तो यहां तक पहुंच जाती है इनसाइड द ब्रॉथ, लेकिन जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे आकर ट्रैप हो जाते थे, वो उनकी यहाँ पे एंट्री प्रिवेंट हो जाती थी। तो बेंट जो फ्लास्क है
उसने माइक्रोब की एंट्री को प्रिवेंट किया और एयर की एंट्री को अलाउ किया। तो माइक्रोनिज्म वर नॉट प्रेजेंट इवन आफ्टर लॉन्ग पीरियड, काफी अरसे के बाद भी यहाँ पे माइक्रोनिज्म अपीयर नहीं हुए। क्यों? माइक्रोनिज्म एंटर ही नहीं हुए। जब माइक्रोनिज्म एंटर नहीं होंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। Pasteur demonstrated that microbes are responsible for food spoilage, leading researchers to the connection between the microbes and disease. His experiments and observation provided the basis of the aseptic techniques which are used to prevent microbial contamination and uh, prove that microorganisms originate from the pre-existing microbes. There is no vital force theory. There is no vital force. There is no spontaneous generation theory. तो लीवस पास्चर ने मुकम्मल तौर पर spontaneous generation theory को रिजेक्ट कर दिया। Pasteur showed that microorganisms can be present in the non-living matter, in the liquids or in the air. Furthermore, he demonstrated conclusively that microbial life can be destroyed by heat, and that method can be devised to block the access of airborne microorganisms to nutrient environment. कहते हैं कि ये हीटिंग से माइक्रोनिज्म ब्लॉक हो सकते हैं। इस तरह आप हीट करेंगे तो एयरबॉर्न माइक्रोनिज्म से आपकी प्रिवेंशन हो सकती है। These discoveries form the basis of aseptic techniques that prevent contamination by unwanted microorganisms, which are now the standard practice in laboratory and many medical procedures. इन जो प्रोसेस थे, ये जो डिस्कवरीज थी, इनसे aseptic टेक्निक सामने में आई कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हीट करने से प्रिवेंट कर सकते हैं, उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। Modern aseptic techniques are among the first and most important concepts that a beginning microbiologist learned. Pasteur work provided evidence that microorganisms cannot originate from mystical forces present in the non-living material. बता चुके हैं कि उनके जो तजर्बा है उसने ये बताया कि माइक्रोऑर्गेनिज्म प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ओरिजिनेट होंगे, ये नॉन लिविंग मैटर से कभी भी ओरिजिनेट नहीं होते। Rather, any appearance of spontaneous life in non-living solution can be attributed to microorganisms that were already present in the air or in the fluid themselves. ये माइक्रोनिज्म उसी वक्त होंगे जब वो पहले से उस फ्लूइड में मौजूद होंगे या एयर में मौजूद होंगे। खुद बहुत माइक्रोनिज्म ग्रो नहीं करते, खुद माइक्रोनिज्म की जो है ना वो अपीयरेंस नहीं होती। Scientists now believe that a form of the spontaneous generation probably did occur on the primitive earth when life first began, but they agree that this does not happen under today's environmental condition. तो साइंटिस्ट अब ये बिलीव कर चुके हैं कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन शुरू में तो हुई थी, मतलब जो प्रिमिटिव अर्थ के दौरान जब when first life began, लेकिन अब वो इस बात पर एग्री हो चुके हैं कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस आजकल मौजूद हैं इसमें देयर इज नो स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया। ये ल्यूइस पास्टर की कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं। ही प्रपोज जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जिसको फिर आखिर में रॉबर्ट कोच ने प्रूफ किया। ही डेवलप प्रोसेस ऑफ द स्टेरिलाइजेशन, उन्होंने स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स प्रपोज की। डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब को ग्रोथ करने के मेथड प्रपोज किए। पास्चराइजेशन की टेक्निक थी। स्टडीज ऑन एंथ्रॉक्स, रेबीज एंड कॉलरा, और उसके साथ रेबीज वैक्सीन और कॉलरा की वैक्सीन और एंथ्रॉक्स की वैक्सीन भी ल्यूइस पास्टर ने दी। रेबीज वैक्सीन एंड लाइव एटेन्यूएटेड एंथ्रॉक्स वैक्सीन इज given by the ल्यूइस पास्टर. Thank you so much. It is all about this is all about the transition era of the microbiology. इस एरा में हमने सिर्फ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया कि शुरू में जो अरिस्टोटल साहब कहते थे कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी होती थी, फिर जॉन नीदम, अरिस्टोटल साहब ने पहला तजर्बा किया, फिर जॉन नीदम, फिर लेज़ेरो स्पलांज़ानी, फिर एंटोन लुवाइजर और फिर ल्यूइस पास्टर ने मुकम्मल तौर पर उसको रिजेक्ट किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम गोल्डन एज ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी पर बात करेंगे। Thank you so much. Keep watching Biology Learning Zone.